जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 12 नवेम्बर मंगलवार। आज दिन भरी अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी। सुभद्रा टंका केबे मिलिबो से नहीं घोषणा होईची। अन्य पटे किछि नुआ योजना देश और राज्य में लागू हेबाकु जाउछि। एहा सहित नवेम्बर मासरे अनेक गुडी नियम परिवर्तन होईछि। तबे आसंतु आज दिनर 20 टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। वीडियो भल लागिले आपनक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेबे। आ आपण केउ जिल्लारो ए वीडियो को देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणाई देबे। आजिर प्रथम खबर एथर 4 दिन पंचुक मंगलवार अर्थात आज कार्तिक मासर महापंचुक व्रत आरंभ। पंचुक 5 दिन महाप्रभु स्वतंत्र बेशरे श्रद्धालु को वर्षक थरे दर्शन दियंती। तेणु एही 5 दिन को चातक भली चाहि रहिथांती श्रद्धालु। चलित वर्ष तिथि क्षय पड़ुथिबारु पंचुक 5 दिन परिवर्ते 4 दिन पड़ुछि। तेणु भक्त 4टी बेशरे महाप्रभुंकर दर्शन करिवे। देव उत्तापन एकादशी रु पूर्णिमा पर्यंत प्रत्यय भिन्न भिन्न बेशरे सुसज्जित होई दर्शन देबे। आसिला परवर्ती खबर। राज्य रे खूब शीघ्र प्रतिष्ठा हेब 4टी महिला कोर्ट। सूचना देले आईन मंत्री। राज्य रे महिला मानकु तुरंत न्याय प्रदान लगी राज्य सरकार एक बड़ पदक्षेप नेबाकु जाउछंती। महिलांक विरोध रे बढ़ी चलिथिबा अपराध को न्याय देबा लगी राज्य रे खूब शीघ्र 4टी महिला कोर्ट स्थापन करिवे। राज्यर विभिन्न अंचल रे एई 4टी कोर्ट प्रतिष्ठा हेबो बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसंती। गणमाध्यम आगरे प्रतिक्रिया रखी पृथ्वीराज कहिसंती राज्य रे 4टी महिला कोर्ट प्रतिष्ठा संबंधी प्रस्ताव खूब शीघ्र ओडिशा हाईकोर्ट को पठा जिवो। आजर परवर्ती खबर। बदलिला नर्स को ड्रेस कोड। एणिकी नुआ रंग और नुआ डिजाइन रो ड्रेस पिंधिबे नर्स। आउ सेथिरे रहिबो संबलपुरी छिट लावेंडर बा हालुका गोलापी रंगर ड्रेस पिंधिबे नर्स माने उभय गोलापी रंगर पैंट आउ शर्ट पिंधिबे। असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट माने साइन ब्लू अर्थात लाइट नील रंगर ड्रेस पिंधिबे। डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट माने धला साड़ी और ड्रेस पिंधिबे। सेथिरे थिबा आर्पन रो कलर रे संबलपुर रो छिट रहिबो। सेहीपरि पुरुष डेप्यूटी नर्स माने धला जैकेट और कलर रे रहिबो संबलपुरी छिट। ओडिशा नर्सिंग कर्मचारी संघ सह आलोचना परे एई निष्पत्ति होईछि। आसिला परवर्ती खबर। सुरक्षा कर्मी को एनकाउंटर रे 11 संदिग्ध आतंकवादी सफा। मणिपुर रे सेना को बड़ धरणर सफलता मिली। जिरीबाम अंचल रे सीआरपीएफ जवान को एनकाउंटर रे 11 जन संदिग्ध आतंकी निहत होइछंती। प्रति आक्रमण रे जने सीआरपीएफ जवान गुरुतर आहत अछंती। आसिला परवर्ती खबर। नवीन मुख्यमंत्री हेबे। प्रथमे देवाशीष परे मुन्ना खां आउ एबे अतनु। पुणी थरे सरकार को फेरिबाकू दमभक्ति देखाउछंती बीजेडी रो नेता। पुणी थरे ओडिशार लोक नवीन को मुख्यमंत्री करने प्रस्तुत हेलेनी बोली कहिसंती पूर्वतन मंत्री अतुल सब्यसाची नायक। केन्द्रापड़ा महाकाल पड़ारे आयोजित एक सभारे एभली दमभक्ति देखाइचंती अतुल। से कहिसंती आमर 51 और कांग्रेस रो 14 एवं स्वाधीन रो 3 विधायकों समर्थन अछि। आ मात्र 8-10टा विधायक दरकार बोली से कहिसंती। आसिला परवर्ती खबर। आज शेष हला मिश्रण प्रक्रिया। आउ उड़िबो नाही विस्तारा विमान। एयर इंडिया ग्रुप सहित विस्तारा मिश्रण प्रक्रिया सोमवार शेष होईछि। मंगलवार ठारू विस्तारा विमान एयर इंडिया नारे उड़िबो। एही परिवर्तन सहित भारतीय विमान चलाचल क्षेत्र में फुल सर्विस एयरलाइन रे विमान संख्या गोटे को ह्रास पाइबो। प्राय 17 वर्ष पूर्वे देशर फुल सर्विस एयरलाइन संख्या 5 थिला। वर्तमान यह संख्या कमी केवल गोटे ही रही जाइछि। आसिला परवर्ती खबर। शपथ नेले जस्टिस संजीव खान्ना। सुप्रीम कोर्ट रे 51तम प्रधान विचारपति भाव में शपथ नेले जस्टिस संजीव खान्ना। राष्ट्रपति भवन में आयोजित उत्सव रे तांको पद एवं गोपनीयतार शपथ पाठ कराइछंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तेबे शपथ पाठ कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य सामिल होइछंती। डीवाई चंद्रचूड़ंकर सुपारिश क्रमे जस्टिस खान्ना को परवर्ती प्रधान विचारपति भाव में अक्टोबर 24 रे नियुक्ति दिया जाइथिला। प्रधान विचारपति भाव में तांकर कार्यकाल 2025 मे 13 रे शेष हेबो। आसिला परवर्ती खबर। उड़ाई देबु राम मंदिर। एही दिन राम मंदिर रे फुटिबो बम। खालिस्तानी आतंकी देला बड़ धरणर धमक। राम मंदिर को आतंकी धमक। खालिस्तानी आतंकवादी गुरुपंत बंत अयोध्या रे राम मंदिर समेत अनेक हिंदू मंदिर को टार्गेट करी धमक देइछि। निषिद्ध होइतिबा सिख फॉर जस्टिस एसएफजे द्वारा रिलीज होइतिबा एक वीडियो रे पंथु कहिछि जे नवेम्बर 16 एवं 17 रे राम मंदिर समेत अनेक हिंदू मंदिर रे आक्रमण होई पारे। कनाडार ब्रम्पटन रे रेकर्ड होइतिबा ए वीडियो द्वारा खालिस्तानी आतंकी हिंदू पूजा पाठ स्थान मानकरे आतंक स्पष्ट करबाकू लक्ष्य रखिछि। निकटरे भारत और कनाडा मध्य संपर्क तिक्त रहितिला। एहीपरि समय आतंकवादीर एपरि धमक
ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଧମକ, କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ କହିଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଶାହଜାଦ। ଅଭିନେତା ତଥା ରାଜନେତା ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଧମକ। ପାକିସ୍ତାନ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଶାହଜାଦ ଭାଟି ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ମିଥୁନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସଲମାନ ଖାନ ଓ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଅଭିନେତା ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁବାଇରେ ଥିବା କୋଲକାତାର ବିଜେପି ନେତା ତଥା ଅଭିନେତା ମିଥୁନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଡନ୍ ଶାହଜାଦ ଭଟ୍ଟି ଧମକ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଆସିଛି। 15 ଦିନରେ କ୍ଷମା ନ ମାଗିଲେ ପରିଣାମ ଭୟାବହ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଏନେଇ ଦୁଇଟି ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ଧମକ ଦେବା ସହ ଉପହାସ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ଗିରଫ ହେଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ବୁଦୁଲାରେ ଚାଉଳ ଦେବା ନାଁରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ଘଟଣାରେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ଗିରଫ। ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ଗିରୀଶ ସାହୁଙ୍କୁ ଆଗଲପୁର ଓ ସାହେଲା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଗତ 4 ତାରିଖରେ ଆଗଲପୁର ଥାନାରେ ମାମଲା ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ରାସନ କାର୍ଡ କରାଇ ଦେବାକୁ କହି ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ, ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ଚପଲରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲିଆପାଳ ଶାଖାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖପରାପଦା ଛକରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଗତ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କର ଉପର ମହଲାରେ ଥିବା ଝରକାର ଲୁହା ଗ୍ରିଲକୁ ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ କାଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରକୁ ପଶି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ସକାଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାର ଦେଖି ଶାଖା ପରିଚାଳକ ଏବଂ ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇବା ପରେ ବାଲିଆପାଳ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ୟୁକ୍ରେନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସହିତ ଟେଲିଫୋନ ଜରିଆରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ୟୁରୋପରେ ଆମେରିକା ସେନାର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଥିବାରୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସେ ପୁଟିନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଦିନ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଥମେ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲଦିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପରେ ଗୁରୁବାର ପୁଟିନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଲୋଚନାରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ୟୁକ୍ରେନ ପକ୍ଷରୁ ରୁଷ ଉପରେ 34ଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ରୁଷ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବାର ଆଶା କ୍ଷୀଣ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 28 ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କଲା କଂଗ୍ରେସ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଦଳ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। 28 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଟିକେଟ ନ ପାଇବାରୁ ମହାବିକାଶ ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା 21 ଜଣଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଆଉ 7 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦେଶରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ପୁରୁଣା 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍। ଦେଶରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ପୁରୁଣା 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନେକ ସମୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ମୁଦ୍ରା ବା କଏନ୍ ଜାରି କରିବା ସହ ଅନେକ ମୁଦ୍ରାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆପଣମାନେ ପୁରୁଣା 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନଥିବେ। ବଜାରରେ ଏହି ପୁରୁଣା 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ପୁରୁଣା କଏନ୍ର ଓଜନ 9 ଗ୍ରାମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ କପ୍ରୋ ନିକେଲ ସର୍କୁଲାର କଏନ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଏହି ପୁରୁଣା କଏନ୍କୁ ଆରବିଆଇ ଅଚାନକ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କଲା ସେ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏବେ ନୂଆ 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଓ ପୁରୁଣା 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍କୁ ତୁଳନା କରିବେ ତେବେ ନୂଆ କଏନ୍ଟି ଟିକେ ହାଲୁକା ରହିବ। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ପୁରୁଣା 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଥିସହିତ ପୁରୁଣା କଏନ୍କୁ ତିଆରି ପାଇଁ ଅନେକ ଧାତୁ ଉପଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲା। ଉକ୍ତ ଧାତୁର ଉପଯୋଗ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଯେପରିକି ବ୍ଲେଡ୍ ତିଆରିରେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଉକ୍ତ କଏନ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ପୁରୁଣା 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ତସ୍କରୀକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏ
एसबुकु दृष्टि रखी सरकार तरफରୁ एभली निष्पत्ति नियायथिबा सूचना रही। आसिला परवर्ती खबर। वर्ष सारा दिल्ली रे बाण ब्यान प्रसंग। कौनसी धर्म केबे भी प्रदूषण को प्रोत्साहित करिब नाही। दिनकु दिन भयंकर हेबारे लागिछि दिल्ली प्रदूषण। वर्षर अधिकांश समय राजधानी दिल्लीर वायु स्वास्थ्य पक्षे हानिकारक होइतिबा बेले शीत दिन आसिले तो कथा सरिला। वायुमंडलर स्थिति एबे दिल्लीवासी को अतिष्ट करिबा बेले एहाकु नै कठोर नियम आनिबाकु जाउछंती दिल्ली सरकार। से बाहागर हेउ किंबा निर्वाचन विजय कौनसी खास उत्सव दिल्ली रे वर्ष सारा बाण निषेध करा जिवो। जाहाकु नै सुप्रीम कोर्ट जवाब मागिथिबा बेले एने योजना चलिथिबा सुप्रीम कोर्ट रे मत रखिचंती दिल्ली सरकार। दिल्ली वायु प्रदूषण रोकिबाकू की पदक्षेप ग्रहण करुछंती ताहा उपरे विवरणी प्रदान करुछंती। परवर्ती खबर। लिंग बदलाइले पूर्वतन भारतीय क्रिकेटरक पुओ। क्रीड़ा जगत रे एबे एक खबर को नहीं खूब चर्चा चली। कुहा जाउछि जे जणे पूर्वतन भारतीय क्रिकेटरक पुओ तांको लिंग परिवर्तन करिसंती। समस्ते जानिबाकू चाहंती जे सेही भारतीय क्रिकेटर जनक किए। तेबे से होचंती पूर्वतन भारतीय क्रिकेटर संजय बंगर। संजय बंगर को पुओ आरएन बंगर निकटरे लिंग परिवर्तन करी पुओरु झियो होइछंती। लिंग परिवर्तन परे आरएन बंगर तांकर नाम अनया बंगर रखिछंती। अनया निज इंस्टाग्राम रे खबर विषय रे प्रकाश करिबा परे एबे एहाकु नै चर्चा आरंभ होइछि। आसिला परवर्ती खबर। अग्निशम सेवा आधुनिकरण। पश्चिमबंग ओडिशा छत्तीसगढ़ पाई 725 कोटी टंका मंजूर। ओडिशा भागरे 201 कोटी टंका। पश्चिमबंग ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ आदि तीन राज्य रे अग्निशम सेवार आधुनिकरण एवं विस्तार पाई 725 कोटी टंकार प्रकल्प को केंद्र सरकार अनुमोदन करिसंती। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह नेतृत्व रे एक उच्चस्तरीय कमिटी एई प्रस्ताव को मंजूर करिसंती। एई कमिटी पश्चिमबंग पाई 367 कोटी, ओडिशा पाई 201 कोटी एवं छत्तीसगढ़ पाई 147 कोटी टंका अनुमोदन करिसंती। एही कमिटी विपर्यय प्रस्तुति विकास उपरे गुरुत्व प्रदान करुछंती। आसिला परवर्ती खबर। 24 घंटा भितरे राज्यर किछि जिल्ला रे वर्षा संभावना। 15 रु कमिबो रातिर तापमात्रा। आसंता 24 घंटा भितरे राज्यर किछि किछि जिल्ला रे प्रबल वर्षा हेबा नै पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। 24 घंटा मध्य उपकूल ओडिशा एवं मयूरभंज और केन्दुझर रे प्रबल वर्षा नै सतर्क करिछि भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र। आज गंजाम, गजपति, मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा जिले में हालुका वर्षार संभावना रही। तेबे 13 तारिख रे पाग मुख्यतः सुखिला रहिबो। 15 तारिख रु राति तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री कमिबार संभावना अछि। आसिला परवर्ती खबर। सौल बंधाला पतित पावन बाना। संध्या बदल रे अपराह्न रे बंधाला बाना। कार्तिक मासरे असंभव भिड़ जोगु सप्ताहे पर्यंत ध्वजा बंधा नीति संध्या बदल रे अपराह्न रे करागला। श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक चुनरा सेवक मानकु एई निर्देश दैछंती। अपराह्न समय कम गहली मध्य ध्वजा बंधा हेबा लक्ष्य रे एई निर्देश जारी करा जायथिबा मुख्य प्रशासक सूचना दैछंती। आसिला परवर्ती खबर। सावधान होई पारे तृतीय विश्व युद्ध। काहींकि एमिति कहिले मोहन भागवत। रूसिया यूक्रेन एवं इस्राएल हामास विवाद जोगु तृतीय विश्व युद्धर विपद आसुची बोली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस रो मुख्य मोहन भागवत चेतावनी दैछंती। मध्य प्रदेश रो महाकौशल अंचल रे संघर महिला पदाधिकारी स्वर्गत डॉक्टर उर्मिला जामादारଙ୍କ स्मृति आयोजित एक उत्सव से देइथिबा वक्तव्य कहिसंती जे आमे समस्ते तृतीय विश्व युद्धर विपद अनुभव करुछु। एहा उपरे आलोकपात करी मोहन भागवत कहिसंती जे वर्तमानर परिस्थिति यूक्रेन किंबा गाजारु आरंभ होई पारे कि नहीं ताहा कल्पना जल्पना सृष्टि करुछि। तांकर विवृत्ति विश्वर अशांतिर गंभीरता को प्रतिफलित करिथाय एवं एई विवादर संभाव्य परिणाम प्रति लोकଙ୍କ दृष्टि आकर्षण करिथाय। आसिला परवर्ती खबर। डाक घरे बड़ धरणर ठकेई। 50 लाख लुटि नेले पोस्टमास्टर ठकी नेले गरीबंक टंका। लक्षाधिक टंका हराई भांगी पड़िछंती जमाकारी। गरीब खटिखिया मूल मजूरी लागी किए पिलांकर भविष्यत तो आउ किए झियो बाहागर पाई पोस्ट ऑफिस रे टंका जमा रखिथिले। हेले गरीबंक पेटकु नात मारी पोस्टमास्टर गरीबंक धन लुटि नेथिबा अभियोग आसिछि। जमा खाता को निज पाखरे रखी मिथ्या कागज पत्र जरिया
50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଘରୋଇ ଠକ ସଂସ୍ଥାରେ ଅର୍ଥ ରଖି ଠକାମିର ଶିକାର ହେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଭରସା କରିଥିଲେ। ଭଳିକି ଭଳି ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଜମା ଖାତା କରି ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଖେଳି ଦେଇଛି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର। ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ବଡ଼କୁଆଁଲା ଡାକଘରେ ଶହ ଶହ ହିତାଧିକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜମା ଖାତାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା ରଖିଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ ଆଳରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ। ପରେ ମିଥ୍ୟା କାଗଜପତ୍ରରେ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର, ବିନା ମୁଖିଆରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ 2020କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଧରଣର ବିବାଦ ଉପୁଜୁଥିବା ବେଳେ ବିବାଦ ଉପୁଜିବା ପରେ ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ ରିହାତି ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। ଆଇନର ଦୋଛକି ଭିତରେ ଧନ୍ଦି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର 5ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ନା ଭିସି ଅଛନ୍ତି, ନା ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। କାରଣ ଏହା ପଛରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ। ବିଜେଡି ସରକାର ଆଣିଥିବା ଆଇନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥିତି ବିଗୁଡୁଥିବା ବେଳେ ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ନୂଆ ସରକାର ଆଣିପାରନ୍ତି ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଇନ। ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ 2020କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଧରଣର ବିବାଦ ଉପୁଜିବା ପରେ ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ ରିହାତି ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଆଣିଥିବା ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିନି, ବରଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ନୂଆ ସରକାର ପୂର୍ବ ଆଇନକୁ ହଟାଇ ପୁରୁଣା ଆଇନ କେବେ ଲାଗୁ କରିବେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିବେ, ତାହା ଉପରେ ନଜର ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଯଦି ଏହି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।